हेमंत बनियाल साहब की ओर से धमाका का ऑनर, दिल्ली धमाका का ऑनर हेमंत बनियाल सर, उसकी ओर से दिया जाएगा 31,000 इनामी राशि। अगर संजू कनौजिया 50 करे तो সঞ্জুর জন্য একেবারে বড় সুযোগ রয়েছে। হেমন্ত বানিয়াল জি এসছেন, তাকে আমরা কমিটি বক্স থেকে স্বাগত জানাই এবং আজকের আইস রকার্স ব্লাস্ট কমিটির পক্ষ থেকে আমরা স্বাগত জানাই। একেবারে মহেন্দ্র খনের সামনে বড় ম্যাচ, হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, পারদ চড়ছে আর প্রকৃতির পারদ আস্তে আস্তে নামছে। শীত যতই বাড়ছে ততই ক্রিকেটের পারদ চড়ছে, কারণ এই ম্যাচ থেকে যারা জিতবে তারা চলে যাবে সেমিফাইনালে। जी हाँ, इसीलिए तो रबिदा हम हर बार कहते हैं प्यार मोहब्बत इश्क सब धोखा है, और क्रिकेट खेलो यारो, इसमें जिंदगी जीने का असली मौका है। और इसी बीच टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचा रही और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, रानों की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट बॉल। তবে প্রত্যেকে জানেন গতকালকে উইকেটের চরিত্র কিভাবে ছিল। যতই সন্ধ্যার পরে রাত নেমেছে ততই কিন্তু বল ডাউন হয়েছে, নিচু হয়েছে, যেখানে বোলাররা দাপট দেখেছে। সেন্টেনার তিনি বল করবেন সামনে সঞ্জু কানোজিয়া। और इस बार फुल टॉस, घुटना टेका जनाब, तमाशा नहीं, सीधा गेंदबाज सेंटनर को दिखाएंगे। एडीएस छक्का, ओवर बाउंड्री। আর গর্জে উঠলো সঞ্জু কানোজিয়ার ব্যাট একটু আগেই। হেমন্ত বানিয়াল জি যে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন, 50 করলেই 31,000 টাকা ধামাকা অফার। দিল্লি ধামাকার কর্ণধার হেমন্ত বানিয়াল জি এসছেন এবং তিনি ঘোষণা করেছেন সঞ্জু কানোজিয়ার জন্য 31,000 টাকা 50 রান করলেই। जी हां, पहला 2 गेंद से 1 छक्का, स्वागत किए हैं सेंटनर को। हलचल नॉन स्ट्राइक एंड में खड़े हैं। इस बार फिर एक बार 1 ब्रिंग्स 2, 1 को 2 में तब्दील करेंगे। ये तो सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ 2 छक्का आया है, अभी बहुत सारा आना बाकी है। सपोर्टर्स का प्यार होगा, दुश्मनों पे वार होगा, खेल खतरनाक होगा, चक्कों की बौछार होगा, सपोर्टर्स का प्यार होगा, दुश्मनों पे वार। একেবারে গ্রুপের শেষ ম্যাচে দ্বিতীয় ধামাকা সঞ্জু কানোজিয়ার ব্যাট থেকে। দুর্দষ্ট দুটো ওভার বাউন্ডারি, দলের রান 12। আসানসোল মাল্টি প্লাজা তাদের শুরুটা কিন্তু দারুণ করেছে। আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি শনি বছরীয় এই যে ক্রিকেট যুদ্ধে আস্তে আস্তে কিন্তু দর্শকের সংখ্যা বাড়ছে। দেখো ডান দিকে বাঁ দিক প্রচুর মানুষ। সময়ের দিকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে, 6 ওভার যেখানে 30 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। जी हां, फिर एक बार सेंटनर, सामने संजू कनौजिया। इस बार हल्की हाथों से मौका था थोड़ी देर के लिए, हवा में था गेंद, और सेंसिबल क्रिकेट कहेंगे यहां संजू कनौजिया द्वारा। रविदा पहला 2 गेंद में जिस तरह से छक्का फिर सिंगल, ये कहीं ना कहीं संजू कनौजिया का ये ट्रेडमार्क है। हर गेंद में छक्के के लिए नहीं जाता, बीच बीच में सिंगल डबल स्ट्राइक भी रोटेट करते, ये खासियत है कनौजिया की। সঞ্জু কনোজিয়া চাইছিলেন শর্ট এক্সট্রা কভারে, একবারে সার্কেলের ভিতরে ফিল্ডার ছিল, তাকে বিট করে বাউন্ডারি পেতে, এবং একটু রদবদল ঘটে গেছে। আর এক্ষেত্রে হলচল যাদব। जी हाँ, घरेलू मैदान है तो जरूर चाहेंगे। कल एक वक्त जब मैच फंसा हुआ था, विजय गढ़वाल का वो ओवर में 2 छक्का लगाकर मैच में वापसी किए थे। हलचल लीजिए, इस बार स्वाग के साथ स्वागत करेंगे सलमान खान के अंदाज से। हलचल हलचल हलचल। সুরজিৎ দেখো, হলচল কি এই বার্তাটা দিতে চাইছিল হেমন্ত বানিয়ালকে, কারণ যেভাবে ছক্কাটি একেবারে আছড়ে পড়লো, আর মনে হচ্ছিল যেন আমিও কিন্তু আজকে 50 করার জন্য এসেছি। जी हाँ, हलचल के पास वो काबिलियत है और अपने आप पर सबसे बड़ी बात इनका भरोसा भी है। इसी बीच डीप मिड विकेट की दिशा में जहां फील्डर पीछे तैनात है, सिंगल के लिए भागेंगे, एक रन पूरा करेंगे और इसी सिंगल के साथ 20 पहला ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 20, तो 4 गेंद में 13 रन बनाकर नाबाद है संजू कनौजिया और 2 गेंद में 7 रन बनाकर हलचल।
দেখতে দেখতে পার্ক সার্কাস ময়দানে আজকের গ্রুপের লাস্ট ম্যাচে প্রথম ওভারে খেলা শেষ, দলে রান 20। আর এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় ওভারের প্রস্তুতি চলছে। তবে 6 ওভারের ম্যাচ ফরম্যাটটা আজকে কিন্তু ছোট করা হয়েছে, কারণ গতকালকে আমরা দেখেছিলাম 12টি দলের মধ্যে নকআউট পর্বে খেলা ছিল। আর সেই জায়গায় আজকে দুটো গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। আর এই গ্রুপ থেকে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে মানিস 11 ঝাড়গ্রাম। আর এই ম্যাচ থেকে অন্তত ডিসাইডেড হবে কারা যাবে সেমিফাইনালে। চমৎকার ম্যাচের উত্তাপ ক্রমাগত বাড়ছে, কারণ দুটি দল চাইবে অন্তত তাদের সফরকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে। আর এদিকে দেখো আস্তে আস্তে দর্শক কিভাবে কাতারে কাতারে ধেয়ে আসছে এই মাঠে। जी हाँ, जब तक शाम ढलेगा पार्क सर्कस मैदान चारों तरफ खचाखच दर्शक। जिस तरह से कल देखे ना रविदा, बहुत सारे दर्शक सिर्फ यूट्यूब नहीं हमारे मैदान में भी आए थे। पार्क सर्कस का वो मैदान हलचल। और गेंदबाजी में एमपी से आए हुए वो खिलाड़ी, बंगाल में पहली बार के लिए पहला सीजन, आनंद। थोड़ा सा रुकावट है। और अगला मैच हिंदुस्तान एडवांस के साथ एंजिल कोलकाता, राज पासवान के साथ जगत सरकार। আর আনন্দ পরের বল যেখান থেকে হালচাল হালটা যেন বদলে দিলেন। দেখো বল একেবারে মাঠের বাইরে। নিঃসন্দেহে হালচালের ব্যাটিং আজকে দেখে কিন্তু দর্শকরা খুব আনন্দ নিচ্ছেন। खेल खतरनाक होगा, चक्कों की बौछार होगा, सपोर्टर्स का प्यार होगा, दुश्मनों पे वार होगा, खेल खतरनाक होगा, क्योंकि ओদের নেই पराजय। तो चलिए इस बार बेहतरीन डिलीवरी, जिस तरह गेंदबाजी की है ना, ये आनंद जिस तरह से कमबैक किए है, थैंक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशंसा करना होगा, क्योंकि कमबैक ये बहुत बढ़िया चीज है। कमबैक आपको करना होगा, चाहे वो अपना क्रिकेट हो, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे अपना एडुकेशन हो, और चाहे अपना प्यार हो, कमबैक करना होगा आपको। और आनंद जिस तरह से कमबैक किए और सिंगल के लिए भागे यहां हलचल। সঞ্জু কানোজিয়া, তবে আনন্দর চেষ্টা ছিল যেখান থেকে হয়তো একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল। আর এরই ভাগে একটি রান চলে এসছে, রান সংখ্যা এই নিয়ে মোট 28। तो चलिए इस बार इनसाइड आउट, हवा में गेंद, वन ड्रॉप, FOUR, बाउंड्री आएगा, जोड़ लीजिए खाते में। और एक बार 4 रन। हलचल हलचल हलचल। সারা মাঠের দর্শক খুবই এনজয় করছেন আজকে সঞ্জু কানোজিয়া হালচালের এই যুগল বম্বে। দুজনেই একেবারে তেড়ে ফুড়ে ব্যাট করছেন, দুজনেই মার কাটারে ব্যাটিং করছেন, আর দুজনেই চাইছেন বড় রানে যেতে। तो चलिए इसी बीच फिर एक बार कमबैक। ये खासियत है, क्योंकि ये मैच कहीं ना कहीं बेस्ट वर्सेस बेस्ट का है, तो लड़ाई होगा हर गेंद में। तो एक गेंद चौका, फिर कमबैक, फिर डॉट। तो इस तरह से अगर गेंदबाजी होगा ना, मैच कहीं ना कहीं गर्म होगा। और मैच रबीदा गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडा तो पेप्सी, कोका कोला, आइसक्रीम होते हैं। ये देखिए, फिर एक बार देखिए, जिस तरह से जिस टप्पा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं ना, इनका प्रशंसा करना होगा आनंद की। हलचल अपने आप को रोके सिंगल के लिए भागे, सिर्फ हल्की हाथों से ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। इसी बीच ओवर नंबर 2 कम्स टू एन एंड। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 वगैरह किसी विकेट खोए। 5 गेंद में 14 संजू कनौजिया, और 7 गेंद में 19 रन बनाकर नाबाद हलचल रनावत। বিশাল ব্রাদার্স 70-70 প্রেজেন্টস আইস রকার ব্লাস্ট, পাওয়ার বাই চুইং প্যাকেজ আরেকা, সাপোর্টেড বাই মৌলানা আজাদ আমান কমিটি। স্পেশাল থ্যাঙ্কস যারা কো স্পন্সর ডিজে গ্রুপ, ERA। স্পেশাল থ্যাঙ্কস ফ্লেভ জুডিও বরানগর। স্পেশাল থ্যাঙ্কস আমরা প্রত্যেকে জানাই যারা আমাদের প্রত্যেকে যে স্পন্সর করেছেন। আর BM কালেকশন, স্পেশাল থ্যাঙ্কস প্রত্যেককে। আর এদিকে দেখো
দিনের আলো আস্তে আস্তে করে কমতে শুরু করেছে, একটু বাদেই রাত্রি নামবে। প্রাকৃতিক আলো কমে আসার পরেই কিন্তু কৃত্রিম আলো জ্বলে উঠবে, আর ইতিমধ্যে জ্বলতে কিন্তু শুরু করেছে। जी हाँ, ये स्पेशलिटी है रविदा, क्योंकि ये सीजन पहला है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये पहला नहीं 10वां सीजन है आयुष रॉकर्स ब्लास्ट, क्योंकि इनके पीछे विशाल कपूर, राजहंस गुप्ता, तारिफ सैयद सैर है। একেবারে তাই, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারা একত্রিত হয়ে এই টুর্নামেন্টকে একেবারে কলকাতার বুকে অন্তত প্রত্যেকের মনে, প্রত্যেকের হৃদয়ে কিন্তু জায়গা করে দিয়েছে। এবং বিভিন্ন ক্রীড়া মহল, বিভিন্ন খেলোয়াড়, বিভিন্ন মানুষ যারা কিন্তু প্রশংসা করেছেন, তাই কখনোই মনে হচ্ছে না যে সিজন 1 অভিজ্ঞতা আর যেখানে আমরা দেখছি আত্মবিশ্বাস যেমন একজন ক্রিকেটারকে অনেক বেশি নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি আজকে এই টুর্নামেন্টের সাজসজ্জা, ডেকোরেটিং থেকে সমস্ত লাইট থেকে সব মিলিয়ে এবারে অসাধারণ। जी हाँ रविदा, और देखिए लाइव स्ट्रीमिंग में जितने सारे लोग व्यूअर्स जुड़े हैं ना, हर बार पूछ रहे हैं कि संस्कार सिंह का मैच कब है, सागर अली का मैच कब है, जगत सरकार का मैच कब है, सकलाइन का मैच कब है। तो आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगला जो मैच होगा बी ग्रुप का पहला मैच एंजल कोलकाता के साथ हिंदुस्तान एडवांस, ये भिड़ेंगे, जहां एक तरफ होगा जगत सरकार, सरोज प्रामाणिक, सागर अली, तो दूसरे तरफ संस्कार सिंह राजपूत और साथ में सकलाइन अख्तर। और चलिए दूरी 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 लीजिए, ये छक्के का मंजूरी, जोड़ लीजिए आधा डजन रन, एडीएस कंस्ट्रक्शन ओवर बाउंड्री। हम खेलेंगे, छक्का लगाने हम दिल से खेलेंगे। আর এদিকে হালচাল অফ স্টাম্পের বাইরে রাইজিং বল অপের দিকে সরে গিয়ে যেভাবে চমৎকার একটা পোল শট এবং যেখান থেকে 6টি রান, 39 বিনা উইকেটে। और देखिए रविदा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसका हम चर्चा कर रहे थे कि जगत सरकार और रोहित सिंह राजपूत बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के एकदम सामने ही खड़ा है, एक तरफ जगत सरकार तो दूसरे तरफ रोहित सिंह, तो दोनों ही लेफ्टी बैटर है। अगला मैच के लिए सब हाइप वाला मैच सब तैयार है। इस पर डाउन द कारपेट ढकेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर पीछे है, सिंगल के लिए भागेंगे, सिंगल मिलेगा, 1 रन की बढ़ोतरी होगा स्कोर कार्ड में, और इसी सिंगल के साथ আর সাথে দেখো রোহিত সিং কিন্তু পরিকল্পনা করছে কিভাবে সামনের ম্যাচ জিততে হবে, বড় ম্যাচ, দুটি বড় দল, আর যেখানে নতুন কোনো মহাকাব্য তৈরি হবে। जी हाँ, तपीस बीस्त इस ओवर में अगर देखा जाए तो रविदा, तो कहीं ना कहीं बीस्त बेहतर गेंदबाजी की है, रोक कर रखे हैं विपक्ष की बल्लेबाज को, एक तरफ जहां संजू कनौजिया तो दूसरी तरफ हलचल राणावत। इस बार उल्टा पुल्टा शॉट और गेंद जाएगा सीधा छक्के के लिए, और इसमें छक्के का मोहर लगा हुआ था। छक्का लगाने आने वाले हैं शॉटगन ब्लास्ट, छक्कों की बौछार होगा, सपोर्टर्स का प्यार होगा, दुश्मनों पे वार होगा, खेल खतरनाक होगा, छक्कों की बौछार होगा, सपोर्टर्स का प्यार होगा। এই ওভারমাউন্টের সুবাদে দল পৌঁছে গেল 46-এ, আর এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল কলকাতার টিম ওনার অরিন্দম ধর বারবার জগতের সাথে কথা বলছেন। लीजिए फिर एक बार लिख दिए हैं, और इसी के साथ गेंद जाएगा सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, 6 रन मिलेगा और जो लीजिए खाते में, और इस छक्के के साथ 50 कम्स अप फॉर टीम पायल मल्टीप्लाजा आसनसोल। तो 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद बाबन बगैर किसी विकेट खोए। সঞ্জু কানোজিয়া 7 বল থেকে 26, আস্তে আস্তে অর্ধ সেঞ্চুরির পথে, অর্ধেক ওভার হয়েছে, আর সেই অর্ধ সেঞ্চুরির জন্য কিন্তু অর্ধেক রান হয়ে গেছে। 7 বল থেকে 26, আমার 11 বল থেকে 26 হালচাল রানাবাত দুজনে একেবারে তেড়ে ফুড়ে ব্যাট করছেন, একটা বড় রানের ইঙ্গিত, কারণ টস জেতার পরে যে পরিকল্পনা ছিল আর সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে শুরুটা কিন্তু দারুণ করেছেন। 3 ওভার বাকি, 3 ওভারে 52, 17.33 কারেন্ট রান নেট, বাকি 3 ওভারে যে 100 রান পেরিয়ে যাবে দল, সে আভাসটা কিন্তু আমরা এখন থেকেই পাচ্ছি। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ गेम प्लान यहाँ होगा, यहाँ से मैच में वापसी करने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं 6 ओवर का मैच
फॉर्मेट छोटा है रविदा, यहां से अगर 90 प्लस स्कोर हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रेशर में रहेगा राज 11, और इसीलिए थोड़ा सा चर्चा हो रहा है आखिरी 3 ओवर में जितना अच्छा गेंदबाजी किया जाए उतना ही अच्छा होगा, बेहतर होगा अपनी टीम के लिए। একেবারে তাই একটা পরিকল্পনা চলছে। প্রথম 3 ওভারে উইকেটের পতন হয়নি, রানের গতি একেবারে তত্তর করে উঠছে ট্যাক্সিমিটারের মতো। আর সেই জায়গায় রানের গতিকে আটকাতে হলে উইকেট নিতে হবে, আর সেই রকম একটা নির্দেশ দিল কিন্তু দলের অধিনায়ক রাজানাথ। প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করে যাচ্ছে বোলারদের যে বাকি 3 ওভার আমাদের কিছু একটা করতে হবে, আমাদের সফর আগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদের এই ম্যাচ জিততেই হবে। বারবার আমরা দেখতে পাচ্ছি বোলারদের সেই নির্দেশ দিচ্ছেন, আর নাদিম ধনুরি তাকেও নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমাকেও আজকে আবার একটি সেঞ্চুরি করতে হবে। আসলে লাস্ট ইয়ার যদি আমরা দেখি, যেখানে উত্তরবঙ্গের বিশ্বকাপে গঙ্গারামপুরে একেবারে ফাইনাল ম্যাচে সেঞ্চুরিটা উপহার দিয়েছিলেন নাদিম ধনুরি। শেষ 3 ওভার, तो चलिए बल्ला घुमाए थे लेकिन कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर राजा की दस्तानों में, रानू की कोई गुंजाइश नहीं होगा। तो रविदा एक से बढ़कर एक मैच, देखिए अगला वाला होगा हिंदुस्तान एडवांस के साथ एंजेल कोलकाता, यानी एक तरफ जगत सरकार तो दूसरे तरफ राज पासवान, फिर पीपी मेमोरियल के साथ एमएमसीसी संबलपुर, और इसी बीच हेलीकॉप्टर और सीधा गैप का इस्तेमाल, 1 ड्रॉप बाउंड्री आएगा, जोड़ लीजिए खाते में और एक चौका। যখনই দেখলেন এক্সট্রা কভার অনেকটা এরিয়া ফাঁকা রয়েছে, সেই ফাঁক ফকর দিয়ে 4টি রান। लीजिए इस बार चौके के साथ नहीं, सीधा फील्डमैन के पास OUT, तो लौटना पड़ेगा हलचल को। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हलचल अपने आप पर नाखुश होंगे यहां, तो शायद रिटर्न क्रीज चेक करने के लिए भेजा गया टीवी अंपायर के पास, रिटर्न क्रीज चेक करने के लिए भेजेंगे टीवी अंपायर। एक तरफ प्रसन्नजीत दत्तो और साथ में है गोपाल सो। तो फिर एक बार बता दूं आप सभी को, स्पेशल थैंक्स टू बिसल ब्रदर्स, ऑनर विशाल कपूर, और साथ में 70 तारिफ सैयद। आयुष रॉकर्स ब्लास्ट आप देख रहे हैं घर बैठे, देश दुनिया की हर कोना से सीधा संप्रसारण आयुष रॉकर्स स्पोर्ट्स लाइव के जरिए सीजन 1 पहली बार पर धमाकेदार चमत्कार। तो चलिए पावर्ड बाय राजधानी और उनके साथ आयुष रॉकर्स, सपोर्टेड बाय मौलाना आजाद अमन कमेटी, साथ में एडीएस कंस्ट्रक्शन, दुर्गेश मिश्रा, और साथ में स्पेशल थैंक्स को पावर्ड बाय डीजी ग्रुप, एआरएन, फ्लिप, टीए एंटरप्राइज, जेएसपी, मोरानगर चाय ब्रेक, एक्यूफाई, केएफसी डानलॉप, जूडियो मोरानगर, और साथ में बेनियापुकुर पुलिस स्टेशन। अब सबको फिर एक बार तहे दिल के साथ थैंक्स बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से अब लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, हर वक्त जिस तरह से सहयोगिता किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी का तारीफ करना होगा यहां से। তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়, তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠ জুড়ে যেমন ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়, বাংলার খেলোয়াড়রা মেতে উঠেছে, ঠিক তেমনি বহু মানুষ যারা আজকে ছুটে এসছেন। একটু আগে আমরা দেখলাম রাজীব গোপাজি, তিনি এসছেন রাজনন্দিনীর কর্মকর্তা, এবং এশি কাপেরও কর্মকর্তা একটু বাদেই আসবেন এই মাঠে। আর নিশ্চিতভাবে বহু মানুষ যারা এই টুর্নামেন্টের জন্য যেমন মন পড়ে থাকে, প্রাণ পড়ে থাকে, হৃদয় পড়ে থাকে, তেমনি বহু মানুষ কৃষ্ণেন্দু বিষয়কে আমরা দেখবো একটু বাদেই।
जी हाँ, बहुत सारे। तो चलिए, शायद रिटर्न क्रीज के लिए ये आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर दिखाई दिया NOBALL। तो कहीं ना कहीं जीवन दान मिला यहाँ हलचल रनाबाद को। একেবারে ব্যাকফুট নো, আর যেখান থেকে জীবন দানটা পেলেন হালচিয়ার রানাবাদ। তারপরে পরের বল ফ্রি হিট। বিশাল ব্রাদার্স 70-70 প্রেজেন্স আইস রকার্স ব্লাস্ট। আর এই ব্লাস্টেড পাওয়ার বাই চুইং প্যাকেজ আরেকা, সাপোর্টেড বাই মৌলানা আজাদ আমান কমিটি। স্পেশাল থ্যাঙ্কস যারা আমাদের কো স্পন্সর। प्लीज कंटिन्यू, नो आर्गुमेंट विथ मैच ऑफिशियल। अंपायर को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है, टीवी अंपायर है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो चलिए कंटिन्यू कीजिए मैच को। डीसे ग्रुप, ARN, फ्लिप, टी एंटरप्राइज, JSP, बरानगर चाय बैंक, एक्यूफाई, KFC डानलॉप, जूडियो बरानगर। तो कहीं ना कहीं ये मैच एलिमिनेटर है, जो जीतेगा वो जाएगा दूसरा टीम बनकर आखिरी 4 में, यानी सेमीफिनाले में। मनीष 11 झारग्राम जो कि पहला टीम जगह बनाए हैं सेमीफिनाले में, एक ग्रुप से पहुंच गए हैं सेमीफिनाले में। मनीष 11 झारग्राम यानी भोलादा की वो टीम, उमर खान की वो टीम। बैकफुट टच ऑन रिटर्न क्रीज, और इसीलिए नो करार दिया क्योंकि ये मैच ऑफिशियल जो है ना, इनके पास काफी लंबा अनुभव है। एक तरफ भूम्बा बनर्जी तो दूसरी तरफ पंडित जी, और तीसरा अंपायर के रूप में एक नहीं 2 है। गोपाल सौ के साथ और एक को जोड़ा गया, प्रसेनजीत दत्तो। हम सबका प्यारा गोपाल दा। और हमारे ऑक्सीजन संजय को भी स्पेशल थैंक्स देंगे। लीजिए, इस बार फ्री हिट था, उसका लाभ उठाने के लिए हवा से बात करते करते सीधा फील्ड्समैन सनू खान के पास, लेकिन रन मिलेगा यहां सिंगल। আর এদিকে পরের বলটি হালকা হাতে খেলেছেন মিড উইকেট অঞ্চলে, সেখান থেকে আসার আগেই দুই ব্যাটারের মধ্যে কিন্তু একবারের জন্য জায়গা বদল। একটি একটি রান হচ্ছে, মাঝে মাঝে বড় শট হচ্ছে। 3.4 ওভার 59। রাজ 11 চন্দননগর ভার্সেস মাল্টিপ্লাজা আসানসোল। যাদের মধ্যে লড়াই চলছে, এখান থেকে যারা জিতবে তারা দ্বিতীয় দল হিসেবে পৌঁছে যাবে সেমিফाइनले। जी हाँ, कमेंट्री बॉक्स के फिर एक बार आप सबको स्वागत करता हूं। मैं सूरजजीत, मेरे साथ रबिता, और साथ में पूरे एंटर टीम, सुमंतो दा, अपापुल दा, अनाम दा, राजा बाबू, और साथ में अभिषेक सानुदा। आप सबको फिर एक बार स्वागत करता हूं। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ, ऊंचाई ज्यादा दूरियां कम, तो टाटा बाय बाय अलविदा। हलचल आपको लौटना होगा। आयुष रॉकर्स विकेट आएगा यहां। যে উইকেটের খোঁজে ছিল, আর সেই উইকেট ইতিমধ্যে কিন্তু এনে দিলেন বোলার।
जी हाँ रबिदा, देखिए जिस तरह से हलचल लौटे और उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं टीम का कप्तान, वो कप्तान चल दिया है सीना तान। जी हाँ, अब सब फिर एक बार जुट जाइए और गेंदबाजी में शायद शर्मा जी को बुलाया गया। अब तो पूरे भारत में, अब तो पूरे भारत में शर्मा जी का बोलबाला। एक तरफ शर्मा जी का बेटा, तो दूसरी तरफ शर्मा जी का बेटी, और एक तरफ शर्मा जी का दामाद। और यहां गेंदबाजी में सचिन शर्मा, तो पहला गेंद बिंदी गेंद, और इससे पहले हलचल जो कि एक धुआंधार पारी खेले। 17 गेंद में 31 रन, और इस बार हवा में और सीधा धनोड़ी के पास। तो चलिए फिर लौटना होगा। संजू कनौजिया, द बिग मैन डिपार्ट्स। সচিন শর্মা এসেই কোথাও যেন একেবারে উইকেট পেলেন, আর যেই সময় উইকেটে দরকার ছিল রাজ ইলেভেন চন্দননগর দলের, আর সেই জায়গায় উইকেট পেলেন যেখানে প্রথমের দিকে যে গতিটা ছিল সেই গতিটা কোথাও যেন একটু মন্ত্র করতে চাইলেন, এবং যেখানে সঞ্জু কনৌজিয়াকে ফিরতে হলো। হেমন্ত বানিয়ালজি অফার দিয়েছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন সঞ্জু কনৌজিয়া 50 হলে 31,000 টাকা। তবে সঞ্জু কনৌজিয়া যতক্ষণ ছিলেন 22 গজে 22 গজকে কিন্তু শাসন করলেন। একদিকে সঞ্জু কনৌজিয়া, অপরদিকে হলচল রানাওয়াত। দুটো উইকেট হারিয়ে 59 রান। দুজনেই নতুন ব্যাটার, তবে সেট হওয়ার কোনো সময় নেই। পায়েল মাল্টিপ্লাজা আসানসোলের ব্যাটিং লাইন আপ একেবারে লম্বা, গভীরতা একেবারে প্রখর। আর যে জায়গায় দুই ব্যাটার ফেরার পরেই নতুন দুই ব্যাটার। जी हां, और एक दिग्गज खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट के इतिहास में देखा जाए तो बंगाल टेनिस क्रिकेट के इतिहास में, और एक जाने माने नाम, द बाहुबली पीकू पाल, द मैन फ्रॉम सालकिया, और सामने सचिन शर्मा। तो कहीं ना कहीं यहां से रबिदा मैच में कमबैक करना होगा, और कमबैक दिलाए सचिन शर्मा ने। देखिए जिस तरह से संजू को लौटाया, एक बड़ा विकेट, बड़ा सफलता, यह जरूर कहेंगे हम। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी करेंगे तो उसका पूरा फायदा उठाएंगे, और जहां पीकू पाल जैसा बैटर है, ये कहीं ना कहीं छोड़ेंगे नहीं। बल्ले को हथियार बनाएंगे और बल्ले के जरिए सीधा फेंकेंगे दर्शक दीर्घायु में। तो इस बार फिर एक छक्का आया पीकू पाल, तो फिर सचिन शर्मा। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस रविदा। तो पिछला गेंद में विकेट मिला था, लेकिन इस बार पीकू पाल छक्के। जी हाँ, कहीं ना कहीं 6 ओवर का मैच। एक वक्त ऐसा लग रहा था रबिदा कि ये स्कोर लगभग 90 प्लस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां से कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से कमबैक दिलाया सचिन शर्मा ने, प्रशंसा करना होगा। जॉन्टी इस बार अक्रॉस द लाइन सफल किए थे, और मिड विकेट में फील्डर मौजूद, सिर्फ सिंगल में लगा, और इसी सिंगल के साथ 67। तो जॉन्टी जो कि एक गेंद में 1 रन बनाकर नाबाद, और पीकू पाल 7 रन बनाए, 2 गेंद का सामना किए।
जी हाँ रविदा, देखिए, और इसीलिए तो हम हर बार कहते हैं आगाज जैसा भी हो अंत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। पहला 5 ओवर में देखिए 68, और आखिरी ओवर में जहां आखिरी 6 गेंद से पीकू और जॉन्टी चाहेंगे यहां से ज्यादा रन बनाने के लिए, और गेंदबाजी में शायद फिर एक बार आनंद, जी हाँ आनंद को बुलाया गया, तो जरूर चाहेंगे आनंद यहां से लगभग इस ओवर में 7, 8, 10 के अंदर रन रोकने के लिए। तो जिस हिसाब से चल रहे हैं ना रविदा, तो 80 के अंदर ही रहेगा, लेकिन जॉन्टी और पीकू ये भी है मैदान में, याद रखना पड़ेगा। একেবারে তাই, দুই একেবারে মার মুখী ব্যাটার আছেন, সেই জায়গায় শেষ ওভার আনন্দ চাইবেন, যেভাবে গত 2 ওভারে রানে গতিটাকে আরো স্লথ করা হয়েছে, আরো কিন্তু নিম্নমুখী করা হয়েছে, সেই জায়গায় এই ওভারটাও অন্তত ভালো করতে চাইবেন। লাস্ট ওভার आनंद, और इस बार हेलीकॉप्टर, शॉट में ताकत था लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, वहां कमाल की ये फील्डिंग, लाजवाब ये एफर्ट के लिए तो 100 में से 200 दे दीजिए। लगभग शायद यहां टीम के लिए 5 रन बचाए सनू खान ने। নিঃসন্দেহে একসময় মনে হয়েছিল যে বলটা হয়তো ওভার বাউন্ডারি হবে, আর সাথে সাথে নিজের শরীরে ভারসাম্যটা বজায় রেখে যেভাবে লাফিয়ে বলের শুধু গতিটাকে মন্ত্র করেনি, নিশ্চিত একটি ওভার বাউন্ডারি বাঁচিয়ে দিলেন। রানের খাতায় একটি রান, 69, শেষ 5টি বল। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামছে তিলোত্তমা নগরীতে। আনন্দ, যেটা বলছিলাম, আনন্দ চাইবেন আবার এই ওভারটা অন্তত কৃপণতার সাথে বোলিং করতে। দেখো প্রথম 2টি বল থেকে যেখানে একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল আউট হওয়ার, আর সেই জায়গায় আবার ডট বল, আর 4টি বলে খেলা বাকি, শেষ 4টি বল কি হবে? ফাইল মাল্টিপ্লাজা কোথায় পৌঁছবে সেই নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন। তবে রাজানাথের ক্যাপ্টেনশিপ সত্যি অসাধারণ, যেভাবে বোলারদের নিজ দিয়ে দিয়েছিলেন, আর সেটা করছেন কিন্তু বোলাররা। এবার সংযোগটা ভালো হয়নি, অপের দিকে সরে গিয়ে খেলেছেন, হাওয়ায় ছুটছেন ফিল্ডার, আর সাথে সাথে সনু খান আউট আউট আউট, উইকেটের পতন। উইকেট নাম্বার 3, তৃতীয় উইকেটের পতন হলো জন্টি সরকার, তিনি ফিরলেন 69 রানের মাথায়। ফাইল মাল্টিপ্লাজা দলের তৃতীয় উইকেটের পতন হলো। जी हाँ, जिस तरह से बड़े शॉट की तलाश में जॉन्टी एलिवेशन नहीं मिला और सीधा सनू खान इससे पहले कमाल की फील्डिंग किए थे, लेकिन इस बार कैच तो लौटना पड़ेगा जंटी सरकार को। आखिरी 3 गेंद और आसानसोल फाइल मल्टीप्लाजा, तो बल्लेबाजी करने के लिए कौन उतर रहे हैं? तो प्रतीक्षा कीजिए, शायद शंकर हांसदा को भेजा गया। जी हाँ, जब जब टीम फंसता है ना, इन्हीं को याद किया जाता है। शंकर है, नाम इनका शंकर है, दिल नरम है, दिमाग गरम है, और बाकी महाकाल की करम है। तो आखिरी 3 गेंद शंकर हांसदा। ইউপির খেলোয়াড় শঙ্কর হাসদা বারবার তিনি নিজেকে প্রমাণ করিয়েছেন যে অন্তত প্রতিকূল পরিস্থিতি কিভাবে অনুকূলে দলকে নিয়ে আসতে হয়। আজকে তার সামনে কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ, শেষ 3টি বল যেখান থেকে অন্তত বড় শটে যেতে হবে। আর সাথে পিকু অন্তত নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় করেন শেষ 3 বল, 69, 3 উইকেটে। বিশাল ব্রাদার্স 70-70 প্রেজেন্স আইস রকার ব্লাস্ট 2023 গ্রুপের শেষ ম্যাচ। প্রথম দল হিসেবে ইতিমধ্যে মনীষ ইলেভেন ঝাড়গ্রাম পৌঁছে গেছে সেমিফাইনালে, আর এই দল ম্যাচে যারা জিতবেন সেই দল পৌঁছে যাবে সেমিফাইনালে। শেষ 3টি বল, সামনের দিকে অন দ্য রাইস, একটি রান আসবে, দ্বিতীয় রানের চেষ্টা যদিও করেনি, জানেন ফিল্ডার পৌঁছে গেছে সেখানে। আর 4টি বলে খেলা শেষ হলো, দলের রান 70। एवं यहां से आखिरी 2 गेंद रविदा, तो देखिए इस ओवर में अगर नजर डाले ना, आनंद जिस तरह से रोक कर रखे ना, ये आखिरी ओवर डेथ ओवर, ये तारीफ करना होगा आनंद की। बेहतर गेंदबाजी, फिर एक बार आनंद, और इस बार लीजिए जूसी फुल टॉस, और हवा से बात करते 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 छक्के की मंजूरी। यहां फील्डर ने तो कोशिश किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाए। 6 रन जोड़ लीजिए, तो शायद तीसरा अंपायर के पास जाएंगे, तो शायद ये पूछ रहे हैं हमारे मैच ऑफिशियल टीवी अंपायर को कि नो बॉल चेक करिए, एक बार बीमार है कि नहीं एक बार देख लीजिए। और इसीलिए तीसरा अंपायर के पास, टीवी अंपायर के पास चलेंगे, और टीवी अंपायर है गोपाल सो।
প্রথম 3 ওভারে 52, তারপরে রানের গতি অনেকটা কিন্তু মারধর, যার প্রধান কারণ সচিন শর্মার ওই ওভারে উইকেট, দুটো উইকেট, আর যেখান থেকে প্রেরণা পরের বোলারদের জন্য। তৃতীয় ওভারের সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি। এই ম্যাচের পরেই বড় ম্যাচ আমরা দেখব, হিন্দুস্তান অ্যাডভান্স সলিউশন ভার্সেস অ্যাঞ্জেল কলকাতা। জগৎ, সাগর, সৌগত যারা এই টুর্নামেন্টে অসাধারণ খেলছেন, আবার অপর দিকে আমরা দেখব হিন্দুস্তান অ্যাডভান্স সলিউশনের পক্ষে রোহিত, রাজ, পাসওয়ান, শাকলিনের মতো খেলোয়াড়দের। সব মিলিয়ে এই ম্যাচের পরেই গ্রুপ বির ম্যাচ শুরু হবে এবং সেখানে থাকবে দুটি বড় দল। जी हाँ, आखिरी एक गेंद यानी लीगल बॉल दिया गया। तो चलिए आनंद और पहला पारी की आखिरी गेंद 76 स्कोर कार्ड में पीकू, और इस बार चलिए पीकू स्पेशल, पीकू फिनिश हिज ओन स्टाइल SIX। तो छक्के यहां जोड़ लीजिए 82। अंत भला तो सब भला रबिदा। आखिरी 2 गेंद में देखिए जिस तरह से कमबैक किए हैं पीकू पॉल ने। आखिरी 2 गेंद 2 छक्का 82। तो जीतने के लिए बनाना होगा 83। নিঃসন্দেহে শেষ দুটি বল থেকে দুটি বড় শট এবং শেষ ওভার বাউন্ডারির দর্শকরা কিভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করলেন, আর করতালি বন্যা বয়ে গেল মাঠে। আর নির্ধারিত 6 ওভারে আমরা দেখলাম, নির্ধারিত 6 ওভারে 82 রান, জিততে হলে 83 রান করতে হবে, জিততে হলে করতে হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স চন্দ্রনগরে 83 রান। তবে প্রথম 3 ওভারে 52, কোথাও যেন মনে হচ্ছিল 17 রান পেরিয়ে যাবে, কিন্তু লাস্ট 3 ওভারে যদি আমরা দেখি মাত্র 30 রান সংগৃহীত হলো। তবে রাজানাথের বারবার বোলারদের নির্দেশ সেটা কাজে লেগে গেল। আমরা ফিরবো নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ইনিংসে, একটু বাদে শুরু হবে। আর বিশেষ করে লাস্ট দুটো বল থেকে যে দুটো ওভার বাউন্ডারি, যেখানে দলকে পয়েল মাল্টিপ্লাজাকে অক্সিজেন দিয়ে গেল। তো আসুন আমরা দ্বিতীয় ইনিংসে ফিরবো। আবার স্পেশাল থ্যাঙ্কস বিশাল ব্রাদার্স 70-70 প্রেজেন্স আইস রকার্স ব্লাস্টের, বিশাল ব্রাদার্সের কর্ণধার বিশাল কাপুরকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস, 70-70 কর্ণধার তারিফ সৈয়দকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস, আইস রকার্সের কর্ণধার রাজ হাংস গুপ্তাকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস, আজকে বিনোদদা যারা এন্টারটেইন আছেন প্রত্যেককে। তো আবার আমরা ঘোষণা রাখি সমস্ত দলের জন্য, বিশেষ করে যারা মাঠে আসছেন, আমাদের এই মাঠে আসার জন্য যে মেন গেটটা রয়েছে ওই গেট দিয়ে অবশ্যই আপনারা আসবেন, এবং যেখানে মাত্র 17 জন অ্যালাও হবে। আবার বলে রাখি আমাদের যে মেন গেটটি রয়েছে রাইস রকার এন্ডের পাশেই যে মেন গেটটি রয়েছে, আর সেই পথ দিয়ে কিন্তু প্রত্যেক দলকে কিন্তু আসতে হবে। তো আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ইনিংসে। আর শুরুতে মাইক্রোফোনে পালাবদল অভিষেক এবং সুমন্ত।
आप सभी को आज दूसरे दिन इस मुकाबले के रनचेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा मुकाबला, बड़ा सा दृश्य यहां पे आप सब देख पा रहे हैं। पार्क सर्कस मैदान जो कि गवाही देता हुआ एक खूबसूरत से इस मंच का। ये एक बड़ा दिन है। जैसे जैसे यहां पे चीजें आप बदलते हुए देखते चले जाते हैं, अगला मुकाबला भी बहुत ही बड़ा और बहुत ही कड़ा मुकाबला है। और वहीं अब आगे की तरफ हम जब रुख करेंगे इन दो टीमों के बीच, तो रन चेज में जब यहां पे आपको दोनों टीमें दिखाई देंगी, तो कौन सी टीम अब यहां पे अपने पलड़ा को भारी करते हुए दिखाएंगी। लेकिन उससे पहले पहले 77 स्पोर्ट्स एंड विशाल ब्रदर्स प्रेजेंट्स आइस रॉकर ब्लास्ट 2023। बहुत बढ़िया सा ये अभी तक ये सुनहरा सा वक्त जिस तरह से आप सबने अपने अपने नजरों से कैद किया है। एक शुभ दिन जो कि कल ये कारवां आगाज हमने देखा था और कल के दिन हम अंजाम देखेंगे, एक बड़ा सा परिणाम देखेंगे, एक ट्रॉफी जिसके लिए कुल मिलाकर 12 टीमें यहां पे आपस में आपको जद्दोजहद करते हुए दिखाई दी। अब यहां पे देखने वाली बात होगी वो एक चमचमाती हुई ट्रॉफी जिसके लिए कि ये भिड़ंत है। कौन सी टीम इसके लिए आगे जाएगी, कौन सी टीम हावी होगी, कौन सी टीम प्रभावी होगी, ये सब कुछ धीरे धीरे हम देखते देखते आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस मुकाबले की तरफ हम नजर डालें जहां पे कि दो टीमें हैं। एक तरफ है पायल मल्टी प्लाजा, दूसरी तरफ राज 11 चंदन नगर। 6 ओवर का ये जो निर्धारित मुकाबला है, इनमें से कुल मिलाकर 82 रन्स किए हैं। 83 का टारगेट, एक लक्ष्य 83 का जो ये लक्ष्य मिला है राज 11 चंदन नगर को, इसको किस तरह से अब चेज करेंगे। इस रन चेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट्री बॉक्स में मैं अभिषेक शानू और हमारे साथ सुमन तोदा। অনেক ধন্যবাদ অভিষেক। তবে কমেন্ট্রি শুরু করার আগেই যারা 22 গজটায় প্র্যাকটিস করছেন আপনাদের অনুরোধ করব পিচটা ছেড়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। যারা পিচের উপর প্র্যাকটিস করছেন আপনারা প্রফেশনাল ক্রিকেটার্স, আপনারা জানেন। সো প্লিজ ওই 22 গজটা ছেড়ে প্র্যাকটিস করতে অনুরোধ করব। তো আমরা এই গ্রুপের অন্তিম ম্যাচে এসে পৌঁছেছি। এলিমিনেটর ম্যাচ। এটা একটা দল যারা সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গাটা পাকা করবে, অপরদিকে অন্য একটি দল যাদেরকে এবার এই টুর্নামেন্টকে বিদায় বলতে হবে। একদিকে পায়েল মাল্টিপ্লাজা, অন্যদিকে রাজ 11 চন্দননগর। পায়েল মাল্টিপ্লাজা দলের যদি আমরা কথা বলি, প্রথম ইনিংস সঞ্জু কানোজিয়া 10 বল থেকে 27 রান, হলচল 17 বল থেকে 31 রান। দুর্দান্ত স্টার্ট। 59-এর মাথায় প্রথম উইকেটের পতন এবং তারপর দ্বিতীয় উইকেটটি পড়েছিল। পিকু শেষ বেলায় এসে 6 বল থেকে 20 রানের যে একটা ঝকঝকে ইনিংস উপহার দিয়েছে, যার সৌজন্যে পায়েল মাল্টিপ্লাজা এই পিচে এই 22 গজ থেকে 6 ওভার থেকে 82 রান সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। 83 করতে হবে রাজ 11 চন্দন নগরকে। একটা বড় টার্গেট, একটা কঠিন টার্গেটও বলা যেতে পারে, কারণ বাতিস্তম্ভের আলো জ্বলে উঠেছে, পরিবেশটা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেছে। আমরা আজকে দিনের শুরুতেও যে কথা শুনছিলাম, জন্টি টসের সময় বলছিল নর্মাল ডে লাইটে খেলা এবং রাত্রেবেলায় ফ্ল্যাট লাইটে খেলা দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্যটা কতটা প্রভাবিত করবে খেলোয়াড়দের ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টকে, খেলোয়াড়দের ব্যাটিংয়ে অথবা বোলিংয়ে, সেটাও আমরা দেখতে চাইব। 6 ওভার থেকে যখন 83 রান প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রত্যেক ওভারে 13.83 করে রান নিয়ে আসতে হবে এবং এই রানটি নিয়ে আসার জন্য আবার মনে হয় সব থেকে বেশি যে খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করবে নদীম ধানোডি, তার উপর অনেকটাই বাড়তি দায়িত্ব থাকবে। যদিও একটা সমৃদ্ধশালী দল রাজ 11 চন্দননগর, লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ রয়েছে। ওদিকে পরের ম্যাচ অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং পিপি মেমোরিয়াল একাডেমি। দুই দলের ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করছি খেলোয়াড়দেরকে প্রস্তুত রাখবেন,
প্লেইং 11 গতকালের ম্যাচ থেকে যদি কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে সেটাও জানাবেন, আর তার সাথে সাথে টসের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আমরা পরবর্তী ম্যাচের দিকে নজর রাখবো। অ্যাঞ্জেল কলকাতা বনাম পিপি মেমোরিয়াল একাডেমি, যে ম্যাচটির মধ্য দিয়ে গ্রুপ বি এর খেলা শুরু হয়ে যাবে। প্রায় 14 করে প্রত্যেক ওভারে রান প্রয়োজন। এটা একটা কঠিন কাজ হতে পারে, তবে সেই কঠিন কাজটাকে সহজ করতে হবে, এবং তার জন্য যেটা সব থেকে বেশি করে দরকার সেটা হলো দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার, তাদের পারফরমেন্সটাকে মেলে ধরা। একই সাথে জয়ের মজা তখনই আসে যখন পরিবেশ কঠিন হয়, পরিবেশ বান্ধব হলে বোধ হয় জয়ের মজা থাকলেও সেই মজাটা পাওয়া যায় না যেটা প্রতিকূল পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে আনা জয় হয়ে থাকে। तो चलिए अब यहां से हो जाइए तैयार एक बड़े महामुकाबले के लिए। धीरे धीरे ये जो कारवां है आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये शाम का सत्र, जैसे जैसे आप सेकेंड हाफ में प्रवेश करते चले जाएंगे वैसे वैसे अब किस टीम की तरफ, जब टॉस के समय हम सुन रहे थे जॉन्टी सरकार से कि तकरीबन हम 70 से 80 तक पहुंचते हैं तो जीत की तरफ हम इजीली आगे बढ़ जाएंगे। वही कुछ हुआ है। टीम ने तो 83 का टारगेट दे दिया है। 80 में इन्होंने जीतने की बात भी कही थी। बहुत अच्छी, और आसान होगा भी नहीं बल्लेबाज के लिए। एक प्रमुख बल्लेबाज आपके पास नदीम धनूरी है सामने, उनका विकेट जरूर चाहेंगे गेंदबाज की किसी भी तरीके से वो विकेट हासिल करी जाए, क्योंकि नदीम धनूरी एक ऐसे बल्लेबाज है जिनकी काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है। बड़े कमाल की अदाकारी अपने बैट से ये दिखाते आए हैं पिछले कुछ मैचेस, कुछ टूर्नामेंट्स की बात करें, लेकिन उससे पहले गेंदबाज भी इतनी आसानी से, बड़े सहजता से उनको खेलने देंगे नहीं। फिलहाल अब इस मुकाबले की तरफ हम नजर डालते, फील्ड प्लेसमेंट पर नजर डालते। विकेट कीपर के अलावा स्लिप आपको नजर आएगा नजदीकी खिलाड़ियों में, उसके अलावा पॉइंट पर बैकपट पॉइंट, शॉर्ट कवर, और उसके अलावा डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक खिलाड़ी को जो कि थोड़ा सा वाइड से रखा गया है, मिड ऑफ जो कि सर्कल के अंदर आपको नजर आएगा। मिड ऑन की दिशा में एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा। वहीं मिड विकेट की तरफ किसी भी तरह के संभावित कैच के लिए यही फील्ड प्लेसमेंट, और इसी के साथ गेंदबाज पहली गेंद के साथ कमेंट्री बॉक्स छोड़ के साथ तैयार होते हुए, और सामने नदीम धनूरी पहली गेंद ये रही, काफी कमाल की गेंद, वाइड यॉर्कर का प्रयास था, बहुत हद तक सफल भी हुए। और सुमंतोदा अब यहां से ये जो चेज रहेगी, मुझे लगता है नदीम धनूरी के इर्द गिर्द भी ये टीम घूमेगी, तो यहां से कितना जरूरी है उनका विकेट पर खड़े रहना। वहीं पायल मल्टीप्लाजा की टीम अब पूरी तरीके से जीत के लिए आश्वस्त होगी इतने बड़े टारगेट देने के बाद। তো একদমই অভিষেক যে কথাটা বলছিল, এই ম্যাচের গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হতে পারে নদীম ধনুরি চওড়া ব্যাটটা কতটা পারফর্ম করবে, কতটা রান নিয়ে আসবে তার উপরে। অন্যদিকে তার সহকারী ব্যাটার বরুণ রয়েছে নন স্ট্রাইক এন্ডে। প্রথম ওভার প্রিন্স বোলিং করছে। বড় শটে চেষ্টা, প্রথমেই কি বড় উইকেট আসতে চলেছে ফিল্টার বলের নিচে। যে নদীম ধনুরি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল কোনো রান না করেই ডাগ আউটের পথে হাঁটতে হবে, এটা বড় সাফল্য একদম শুরুতেই। और लगातार हम चाह रहे थे, जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से ये क्रिकेट रोमांचित करता आया है,
ये टूर्नामेंट को साकार करने की कोशिश पूरी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता दूधिया रोशनी से शराबोर, ये खूबसूरत ग्राउंड, और उसमें बहुत बहुत शुक्रिया विशाल ब्रदर्स और 70-70 स्पोर्ट्स का, जिन्होंने बहुत अहम कड़ी निभाई है इस प्रतियोगिता को फलीभूत करने के लिए। अभिषेक हेलो हेलो যদি আমরা দেখি প্রিন্স আবারও একটা ভালো বল, বড় শট খেলতে গিয়ে ওখানে মিস টাইমড, আর সাথে সাথেই আবারও একটা উইকেট। প্রিন্সের হাত ধরে পরপর দুটো বল থেকে দুটো উইকেট। প্রথম রানটি এসেছে, ক্যাপ্টেন রাজা নাথকে এগিয়ে আসতে হয়েছে, কারণ প্রিন্স শুরুতেই একটা নয় দুটো উইকেট তুলে নিয়েছেন, চাপটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। 0 রানের মাথায় 2 উইকেট পড়ার পর স্কোর বোর্ডে দলগতভাবে প্রথম রানটি এসেছে রাজানাথের ব্যাট থেকে। একদিকে বরুণ রয়েছে, অন্যদিকে রাজানাথ। জুটি বাঁধতে হবে, প্রারম্ভিক উইকেটের পতন হলেও জুটি বেঁধে এগিয়ে যেতে হবে। यहां पे फिर से शरीर से बहुत ही दूर रखा और बल्लेबाज को भेजते हुए गेंद सीधे पहुंची विकेटकीपर के सुरक्षित हाथों में। प्रिंस ने कमाल की गेंदबाजी करी और जब पहला ओवर समाप्त हुआ है तो स्कोर कार्ड पर आमतौर पर यह आप देखते हैं नहीं कि 1 रन पर 2 विकेट हो, सिर्फ और सिर्फ 1 रन 2 विकेट। वाह भाई वाह, एक ऐसे मुकाबले में जहां से उनको सब झोंकना मांगता था और वो सब कुछ इन्होंने झोंका। बड़े बड़े बल्लेबाजों को नस्ता नाबूद किया, वापस पवेलियन का राह दिखाया इन्होंने, और ये सब चीज थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करेगी अब यहां पर राज 11 चंदन नगर के लिए। पायल मल्टीप्लाजा जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में पहले ओवर से ही आगे बढ़ना प्रारंभ कर दी है। অভিষেক, আমাদের প্রত্যেকের মনে আছে দিনের তৃতীয় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম এবং পায়েল মাল্টিপ্লাজার মধ্যে, যেখানে একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চলেছিল, তবে থামতে হয়েছিল পায়েল মাল্টিপ্লাজাকে। তবে লড়াইটা করতে তারা ভুলে যায়নি, জয়টা ছিনিয়ে আনতে তারা ভুলে যায়নি, সেই স্পিরিটটা এখনো পর্যন্ত রয়েছে তাদের মধ্যে। আর সেই লড়াইটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজ 11 চন্দননগরের বিরুদ্ধে। নতুন ওভার শুরু হবে, গৌরবকে নিয়ে আসা হয়েছে বোলিং করার জন্য। প্রথম বলটি অফ স্টাম্পের উপর ফুলার লেন্থ লগনের দিকে ঠেলে দিয়ে 1টি রান। বোলিং ডিপার্টমেন্টের দিকে যদি আমরা নজর রাখি একবার পায়েল মাল্টিপ্লাজা দলের, গৌরব 5টা উইকেট রয়েছে তার, তবে ঈর্ষণীয় ইকোনমি কিন্তু হোল্ড করছে প্রিন্স, তারও 5টা উইকেট হয়ে গেছে। আকাশ তিবাটিয়া 4টে উইকেট তার নামের পাশে, রাজু মুখিয়া 3টে উইকেট তুলেছে এই টুর্নামেন্ট থেকে। তো সব মিলিয়ে প্রত্যেক বোলারের উইকেট তোলার যে ক্যাপাসিটি সেটা রয়েছে, সমৃদ্ধশালী বোলিং লাইন আপ।
অফ স্টাম্পের কিছুটা বাইরে রাখার চেষ্টা, শরীর থেকে একটু দূরে রাখার চেষ্টা। এটা ফিফথ অর সিক্সথ স্টাম্প বলে বোলিং এর প্রচেষ্টা চলছে। অন্যদিকে রাজ 11 চন্দননগর, দুই সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ব্যাটার তাদের দলের জন্য নাগ এবং নদীম, তারা দুজনেই কিন্তু এই মুহূর্তে ডাগ আউটে। রাজানাথ, সোনু খান খেলোয়াড় রয়েছেন এখনো। তবে সেই পারফরমেন্সটা দিতে হবে। অন্যদিকে আরো একটা জিনিস আমরা দেখতে চাইবো, এর আগে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম জন্টি নিজেকে আগে বলে নিয়ে আসছিল। এই ম্যাচে কিন্তু জন্টি বোলিং বোলারদেরকে যে ইউজটা সেটা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে করছে। প্রত্যেক ম্যাচের জন্য আলাদা স্ট্র্যাটেজি রয়েছে এখানে। और आपको अलग अलग तरीकों से सामने आना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार फिर से हवाई फायरिंग का प्रयास कितने सफल हुए यहां पे। क्या एक और झटका, इस झटके से उबर नहीं पा रही है टीम राज 11 चंदननगर, बड़ी मुश्किलों से अब यहां पे मुश्किल दौर से गुजरते हुए। और इनके लिए एक पंक्ति जो कि मैं ये टीम चाहेगी उसको फॉलो करे कि बहुत कुछ फर्क नहीं होता है अंत तक हिम्मत ना हारने में या फिर सब कुछ जीत लेने में। अब इनको बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है कि अब किस तरह से आगे बढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि अब यहां से जीत के लिए तो 80 रनों की दरकार है ही, 27 गेंदें सिर्फ शेष हैं। लेकिन सबसे जो बुरी खबर है ये कि 3 रन पर 3 विकेट गंवा दी है टीम ने। একদম অভিষেক, প্রথম সারি তিনজন ব্যাটার, ক্যাপ্টেন রাজানাথ, নাগ এবং নদীম, তিন ব্যাটারই কিন্তু এই মুহূর্তে ডাগ আউটে। নতুন ব্যাটার সায়ন আসছে, অ্যাবিলিটি রয়েছে, তবে পরিবেশটা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেছে। অনুকূলে পরিবেশকে নিয়ে আসাটাও কঠিন হবে। কোনো একজন ব্যাটারকে রুখে দাঁড়াতে হবে, এই বিপর্যস্ত পরিবেশটার থেকে বের করে আনতে হবে দলকে। তার জন্য যেটা দরকার, একদিকে যেমন আস্কিং রান রেটটাকে বাড়তে দেওয়া চলবে না, অন্যদিকে সে একইভাবে উইকেটের পতন সেটাকেও রোধ করতে হবে। একটু আগে আমরা দেখছিলাম শুরুতে 13.83 ছিল আস্কিং রান রেট, সেটা প্রায় 18-র কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। তো একদম শুরুর দিকেই যখন আস্কিং রান রেট 18-এ পৌঁছে যায়, প্রেশারটা ডাবল হয়ে যায়। সামনের বল ছিল, ব্যাট তো সজনে পাঞ্চ হচ্ছে, তবে খুব একটা ইফেক্টিভ হচ্ছে না। রান প্রডিউসিং জোনটাকে খুঁজে বের করতে হবে ব্যাটারদেরকে, এই পরিবেশ থেকে উত্তরণের রাস্তাটা খুঁজে বের করতে হবে। আবারও ব্যাট চলেছিল, তবে সংযোগ ঘটেনি। বরুণ জম্মু এ ম্যাচেই যার অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে প্লেইং 11-এ। একটা চমৎকার ড্রাইভ, ফিল্ডারদেরও দুর্দান্ত এফোর্ট, ওদিকে থ্রোটাও ঠিক মতো হয়নি। সব মিলিয়ে 3টে রান যোগ হবে। আর প্রত্যেকটা রানই যেখানে মূল্যবান, সেখানে এই রানগুলো কিছুটা হলেও আশ্বস্ত করবে দলকে। 2 ওভার শেষ হয়েছে, 2 ওভার শেষে রান সংখ্যা 7, 3টি উইকেটের পতন হয়েছে রাজ 11 চন্দননগরের। एक टीम के लिए इससे ज्यादा मुश्किल वक्त क्या ही हो सकता है जब 2 ओवर के बाद 7 रन स्कोर कार्ड पर रन संख्या हो, 6 ओवर का निर्धारित मुकाबला हो और उसमें आप 3 विकेट गंवाते हो। शीर्ष के जो तीनों विकेट थे वो तीनों के तीनों वापस पवेलियन लौट चुके हैं। जिनके ऊपर दारोमदार थी, जिम्मेवारी थी इस रन चेज में, इस भिड़ंत में खुद को सामने रखने का, ये सब कुछ यहां पर देखने को मिला नहीं। और फिलहाल अब यहां से हम देखेंगे कि क्या कोशिश हो पाती है इसकी, कितनी भरपाई कर पाते हैं बल्लेबाज, क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रोक तो यहां से लगाने ही पड़ेंगे। तकरीबन 20 रन प्रति ओवर अब यहां से बल्लेबाज को, अगर जीत के लिए वो सोच रहे हो तो कम से कम 3 बाउंड्री तो हर एक ओवर में चाहिए यहां से। और ये बहुत मुश्किल काम रहेगा टीम के लिए, लेकिन उससे मुश्किलों से कैसे आगे निकलते हैं।
একদম ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে সঠিক পথ থেকে বের করতে इस बीच यहां पर फिर से छोटी गेंद रखने का प्रयास था, लेकिन आगे रखा गुड लेंथ स्पॉट पर नीचे रहते हुए ऑफ स्टंप को छकाते हुए पहुंचे सीधे विकेट कीपर के पास। अच्छा मौका फिलहाल अब यहां से जीत की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है टीम। जॉन्टी सरकार बहुत बढ़िया तरीके से टीम को लीड किया है। फ्रंट से जो लीड करना कहते हैं वो जॉन्टी सरकार ने अभी तक टीम के लिए, जब बैटिंग की बात हो, खुद को सामने लाते हैं, गेंदबाजी में भी विकेट चटका के जाते हैं। ওদিকে বড় শট খেলার চেষ্টা ছিল, ফিল্টার একদম বাউন্ডারি লাইনে একটা জাম্প ছিল, সেভ হয়েছে কয়েকটা রান, তবে এই কয়েকটা রান সেভ কিন্তু জন্টিকে খুশি করতে পারেনি। উইকেট চাইছিল। একজন দক্ষ অলরাউন্ডার হিসেবে জন্টি সরকার পরিচিত, আর এই টুর্নামেন্টে আরো একবার সেই দক্ষতাটা, ব্যাট বল যখন যেভাবে সময় এসেছে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সামনের বল পড়ার পর আবারও সেই আউট সুইং এর ফ্যাশনে বেরিয়েছে। দুর্দান্ত বোলিং করছে, এবং শুধুমাত্র এই ম্যাচে নয়, প্রত্যেকটা ম্যাচেই একদম শুরুতে নতুন বল হাতেও জন্টিকে আমরা এগিয়ে আসতে দেখেছি। মিস টাইম, জন্টি নিচে, বলের নিচে, আর এবার অত্যন্ত হতাশাজনক পারফরমেন্স রাজ 11 চন্দননগরের। নিয়মিত ইন্টারভেলে উইকেটের পতন এই ম্যাচ থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যে আশা করা হচ্ছিল তারা ট্র্যাকে ফিরবে, কিন্তু এভাবে উইকেট হারাতে থাকলে ম্যাচ একটা সময় পর নিয়ম রক্ষার হয়ে দাঁড়াবে। নতুন ওভারে আকাশ ত্রিপাঠিয়াকে নিয়ে আসা হয়েছে, আর প্রথম বলটাই জন্টির হাতে জমা। এর আগে জন্টি ক্যাচ নিয়ে উইকেট কিপারের দিকে ছুঁড়েছিল, কিছু বলারও চেষ্টা করেছিল, আমরা রিপ্লেতে বোঝার চেষ্টা করছিলাম ঠিক কি বলতে চেয়েছিল জন্টি। আর এবার একটু যেন ভয় পেয়েছিল পিকু, খুব তাড়াতাড়ি সরে গিয়েছিল, দ্রুত পজিশনটা ছেড়ে দিয়েছিল। নতুন ওভার শুরু হলো, আর নতুন ওভারটা শুরু হয়েছে কিন্তু আবারও উইকেট দিয়ে। তো উইকেট হারানোর যে পুরনো রোগ, সেটার থেকে বা সেটাকে সারিয়ে উঠতে পারেনি এখনো পর্যন্ত রাজ 11। ওদিকে লক্ষ্যমাত্রা ধীরে ধীরে দূরে চলে যাচ্ছে।
ম্যাচ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে রাজ 11 চন্দননগর। ব্রিজেশ স্ট্রাইকে আসার সাথে সাথেই বড় স্ট্রোক খেলতে চেয়েছিল, তবে যেটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, একটা ভালো কানেকশন, একটা ভালো সংযোগ, সেটা কিন্তু দেখা যায়নি। সোনু খান, ব্রিজেশ শর্মা, দুই প্রান্তে দুই ব্যাটার। তো সোনু খান অনেকটা অভিজ্ঞতা রয়েছে, তবে পুরো ব্যাটিং স্কোয়াডের অর্ধেক কিন্তু এই মুহূর্তে আউট হয়ে ডাগ আউটে ফেরত গেছে। পরিস্থিতিটা অন্য ধরনের। এবং फिलहाल आधी टीम वापस पवेलियन में है। बहुत सारी चीजें सोचने वाली बात है अब यहां से। अगर हम राज 11 चंदननगर की बात करें, 15 रन पर 5 विकेट टीम ने गंवा दी है। स्कोर कार्ड पर চারটে ওভার শেষ হয়ে গেল। চারটে ওভার থেকে 15 রান 5 উইকেট, 12 বল থেকে 68 রান, 34 করে প্রত্যেক ওভারে। নতুন ওভার প্রিন্স নিজেও এবার লেগ স্টাম্পে तो फिलहाल अब 5वें ओवर में वापस से उसी गेंदबाज को बुलाया है जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में काफी कमाल की गेंदबाजी करके दी थी। वाइड का इशारा, फिलहाल 1 रन जुड़ेंगे लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन प्रिंस की गेंदबाजी, काफी कमाल की गेंदबाजी रही है। पूरी तरीके से इनके सामने नतमस्तक हुए हैं बल्लेबाज, मात खाए बल्लेबाज। क्या कमाल की यहां पे गेंदबाजी इन्होंने करी है इस मुकाबले में। और अब 5वें ओवर में स्कोर 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्या ये लोएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट होगा? लेकिन अभी तक तो जिस तरह से ये क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें अब यहां पे मुश्किलें पैदा करती हुई। 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर। स्वीप शॉट के लिए खुद को स्थापित करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अब यहां से क्या ये शॉट के लिए गए हैं? अब कहां जाएगी? सिर्फ और सिर्फ फील्डर जितनी, तो इस तरह से रन के लिए जाएंगे। ओवर समाप्त हुआ। माफ कीजिएगा, अभी गेंदें बची है यहां से, लास्ट गेंद। और इसी बीच आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर
5 ओवर के बाद अब स्कोर कार्ड पर रन संख्या 20, 5 विकेट के नुकसान पर प्रिंस का एक और ओवर सफलतापूर्वक संपन्न इसी के साथ। और यहां पे पायल मल्टी प्लाजा जो बड़े खूबसूरत अंदाज में अब आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए आगे के मैच की सोच रखती हुई अब आगे बढ़ना चाहेगी। অন্যদিকে পরের ম্যাচ তৈরি হয়ে যেতে অনুরোধ করব অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং পিপি মেমোরিয়াল একাডেমি। একদিকে সাগর আলী, জগৎ সরকার, সরোজ প্রামাণিক, পুটু সাহা, সৌগত মান্না। ওদিকে 4টে রান নো বলের সংকেত রয়েছে। অন্যদিকে পরের ম্যাচে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছে সুমন গোপ, দীপক যাদব, মুন্ডাধুল, বিশাল সিং, প্রজ্জ্বল, হিম্মত সিং। তো একটা ভালো ম্যাচ আবারও আসতে চলেছে, একটা বড় ম্যাচ আবারও আসতে চলেছে। আর এই ম্যাচ দিয়ে বি গ্রুপটা স্টার্ট হয়ে যাবে। ওদিকে ফ্রিতে সুযোগ ছিল, গত বল নো বল ছিল, একদম দর্শকদের মধ্যে বলকে পাঠাতে কোনো ভুল করেনি এখানে ব্যাটার সোনু খান। শেষ বেলায় দর্শকদের মনোরঞ্জনের কাজটা করে চলেছেন। আরো একটা ফুল টস অফ স্টাম্পের উপর, আবারও অফসাইডে খেলা শট ছিল, এক্ষেত্রে রান নেবার কোনো ইচ্ছে প্রকাশিত হয়নি। দুটো দল বুঝতে পারছে রেজাল্ট কোন দিকে হতে চলেছে। পায়েল মাল্টিপ্লাজা আসানসোল দিনে তৃতীয় ম্যাচে হেরে গিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার রাস্তাটা কিছুক্ষণের জন্য থমকে ছিল। অন্যদিকে শেষ বেলায় সোনু খান যে ওভার বাউন্ডারিগুলো তার ব্যাট থেকে আসছে, বোধহয় দর্শকেরা ভাবছেন এটা যদি শুরুর থেকে আসতো তাহলে ম্যাচের রেজাল্টটা হয়তো অন্য রকমের হতে পারত। পরের ম্যাচ অ্যাঞ্জেল কলকাতা বনাম হিন্দুস্তান অ্যাডভান্সড সলিউশন। দুই দল প্রস্তুত থাকবেন আপনারা পরবর্তী ম্যাচের জন্য। একদিকে হিন্দুস্তান অ্যাডভান্স সলিউশন, অন্যদিকে অ্যাঞ্জেল কলকাতা। আবারও একটা উত্তেজক ম্যাচ আসতে চলেছে। আর ওদিকে শেষ বলে পিকুর হাত ধরে উইকেট এসেছে। তো যে উইকেটের খোঁজটা চলছিল পিকুর তরফ থেকে, অ্যাট লাস্ট সেটা হাতে এসেছে। বড় জয়, 39 রানে জয়লাভ করলো এখানে পায়েল মাল্টিপ্লাজা। পরবর্তী রাউন্ডে সেমিফাইনাল 2-তে নিজেদের জায়গাটা পাকা করেছে। হ্যালো।